Usalangbay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kauban sila si George Manco, Jean Sanjorjo o Elizabeth Sana. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Matag Huwebes, alas 11 hangtod sa alas 11:30 sa buntag, dinhi lamang sa Radyo Natin FM. Aniya na usab kita nining atong lain nga episode nining atong programa Serbisyong Totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. So umani mi ninyo nining 30 minutos nato nga programa aron inyong masayran unsay mga serbisyo nga angay natong matagamtaman diha sa provincial government dinhi sa atong probinsya sa Biliran. Okay, mayong buntag sa atong mga suking tigpaminaw sa atong mga viewers karon sa atong FB Live. Aniya na usab kita sa atong tunga sa takna nga tulumanon matag Huwebes. Hinauton ta sundon ninyo kini kanunay nga atong programa kini yung alagad Jean Sanjorjo makig-uban kaninyo sudod sa tunga sa takna. Okay mga kaigsunan, sa dili pa ta mga to sa atong pag-ahisgutan karong buntaga, ato sang i-greet ang atong mga kauban nga mga empleyado diha sa nagalain-lain nga mga satellite offices dinhi sa Tibok, probinsya sa Biliran. Diha sa Biliran, di na lang nako siguro pangalan tungod kay api kita sa oras, Biliran, Kabukgayan, Kaibiran, Kulaba, Kawayan o Almeria. Ingon man usab ang sa munisipyo sa Maripipi. Okay mga kaigsunan, para ato nang iniritso ang atong mga paghahisgutan karon, ang ato karong guest niini karong buntaga, siya maoy muhatag sa mga detalye isip pukal person sa mga satellite offices sa Tibok probinsya sa Biliran. Kanus kini natukod unsa ang mga serbisyo, mga records nga gidaghanon sa mga naserbisyohan og uban pa. Og ako kamong ihatag kang Sir Jean sa pag hatag sa introduction sa atong guest karong buntaga. Okay, mayong buntag usab, mayong buntag again sa atong mga suking tigpaminaw. Ang atong guest karong buntaga mga kaigsuunan, siya ang Executive Assistant 2 sa atong Provincial Capital. Siya usab ang head o ang focal person sa atong mga satellite offices. Og siya ang focal person gihapon sa atong programa sa atong governor, ang unsa to nga program katong usa ka program G-Consulta. G-Consulta. Okay. Let's welcome sa atong guest, Sir Dwight Anthony Inchoco. Mayong buntag, sir. May buntag Sir Jean, may buntag usab Sir George o sa tanan nato nga mga tigpaminaw sa inyong programa. May buntag ka natong tanan. Okay, ato mga ning pag-iskutan kini karong usa ka programa o sang proyekto sa atong provincial governor kining atong natukod kini base manggod sa iya pang pangampanya ni atong panahon sa kampanya sa dili pa siya ang gobernador nga kung siya maoy mahimo nga gobernador dinhi sa probinsya sa Biliran, iya gining himuon nga mga satellite office aron dili na kaayo magastuhan, di na mahago ang atong mga kaigsunan kung kinsa tong dunay mga tuyo di sa Kapitolyo. So karon atong ihatag para musaysay sa mga programa o unsay mga serbisyo atong ibalik nga kang Sir Dwight Anthony Inchoco.
Sir George, ang programa ni Governor Gerard Roger Espina sama sa nasabtan sa kadaghanan nga advokasya sa atong gobernador nga sa iyang paglingkod isip gobernador sa probinsya, ipaduol ang serbisyo sa Governor's Office, ang iyang serbisyo, inubanan ang serbisyo sa Kapitolyo para sa kadaghanang mga biliranon. So literal gyud ni nga gibuhat sa atong gobernador. Ang una niya nga gibuhat, nag-open ang atong governor og mga satellite offices sa matag munisipyo. Walay labot ang naval kay naa naman diha nakabutang ang atong Kapitolyo. So ang atong remaining 7 ka mga lungsod, apil ang isla sa Maripipi, paglingkod niya anang bulan sa June 30, pagka-August nag-launching dayon ta sa Maripipi. So ang isla sa Maripipi gihimuan jud gi-priority sa atong governor tungod kay siya man ang medyo matawag nato nga layo nga isla. Kay layo man gyud pud siya nga munisipyo sa Naval kay tabukon pa nato og dagat. So kini nga satellite offices nato malipayon natong gipasabot nga operational ni siya Lunes kutob Biyernes. Wala ni lunch break, mag-abri tag alas 8 sa buntag, magsira pud ta og alas 5 sa hapon. So kini siya tinguha sa atong governor nga mas labing maserbisyuhan ang atong mga biliran. Yes. Okay, Sir Wright, sa imo nang gikaingon ang lungsod munisipyo sa Maripipi, mao giuna tungod kay layo-layo manggod kung ang mga services sa panglawas ang atong gikinahanglan, layo-layo manggod nga sa lungsod. So, unsa pa isunod nga natukod ani gawas sa human sa Maripipi? Nagsugod ta sa Maripipi, Sir George, unya gisundan dayon ni nato sa tanan nga mga munisipyo sugod adtong Agosto 2022. Hangtod nga naka-operate kita, wala pa ming abot ang October, operational na ang atong 7 ka mga lungsod nga mga satellite office. In addition sa Sir Jean ug Sir George, kining atong programa nga provincial satellite offices sa matag munisipyo, kita lang ang probinsya sa biliran ang nag-operate susama nga ingon-ini nga serbisyo sa tibuok rehiyon utsos sa Visayas ug bisan sa tibuok Pilipinas. Yes, in terms of services, Sir Dwight, unsa man mga services nga ma-avail sa mga kaigsuonan nato sa mga kalungsuran through sa mga satellite offices nga gitukod sa atong governor? Yes, Sir Jean. Ang programa sa atong governor, una gyud niya nga gitagaan og pagtagad ang atong mga social services. So nakita niya nga mostly nga munganha sa atong Kapitolyo, sa atong governor's office, naaman ta dihay gitawag nato og butika ng bayan ang atong pharmacy. So mga medisina nga gikinahanglan sa atong mga may sakit nato nga mga biliranon, before tanan tibok probinsya munganhag Kapitolyo para makapangayog medisina. So ang gibuhat sa atong governor, kining atong mga satellite offices, mahulog sa ninato nga naatay pharmacy nga butika ng bayan sa matag munisipyo. So based lang sa atong records, mao gyud ni ang pinakadaghan nato nga mga clients everyday. Mangayo og mga medisina kanang gikan nga gi-check up sa mga RHU sa atong mga centers, kanang atong mga nurses nga naa sila sa mga barangay, mga NDP nurses, adto na sila mudagan sa atong mga satellite para makapangayog medisina. Na may usab nga cases po nato, Sir Jean, Mano George, nga kung wala taana nga medisina, kanang nga mga reseta nga gidala sa mga biliranon, naa sa tay other social services ang gitawag nato og medical assistance. So kung wala miana nga medisina ang atong satellite, pwede sila mahatagan natong financial assistance para ipalit nila sa mao nga medisina nga wala ta. Yes. Sa ang nakanindutan na Sir Dwight kay di na sila mamasahe mo ari pag Capitol. Unlike kung walay mga satellite offices, mo ari pa sila Capitol, mo gasto pa sila oras o kwarta aron maka-avail sa mga serbisyo sa atong provincial government. Maugyod, Mano George, Sir Jean, ang ilamang nakita, labi na sa atong governor, kay ang pamasahe bayapod in town karon medyo taas na bayapod kumpara sa una. So ang ipamasahe sa like taga Maripipi, Mungari og Naval, pila nagipliti karon 300 kapin ang fast crop or nasa 300. So ang balikan 600. So ang gibuhat sa atong governor, imbis ang pamasahe nga magastuhan sila, diha na lang sila sa munisipyo,
libre pa nilang makuha ang mao nga tabang ug medisina. Yes, so in terms of kadaghanon sa maserbisyohan na Sir George ug Sir Dwight, siguro mas midubli o mutriple pa siguro ang mga maka-avail sa atong mga serbisyo sa Kapitolyo through our satellite offices. Yes, Sir Jean, based sa atong data, nakita yun nato nga ang atong 7 ka mga satellite offices sa 2023 lang from January to December sa atong annual report, ming abot kita og 59,410 ka mga biliranon nga naka-avail og services sa atong 7 ka mga satellites. So, kini lang gani nga 59,000 kung atong obserbaran ang atong data, of course expected na kita kay dagko man nga mga munisipyo ang Kaibiran ug Kawayan. So sila gyud ang mga top 2 nato nga mga daghan og recipients matag semana, matag buwan ug sa usa ka tuig nga mo avail sa mao nga mga satellite offices. So kining 59,410 Sir Dwight, dili lang ni kay naka-abi lang sila sa medisina kundi sa nakalain-lain ni nga mga programa nga naa mahatag nato diha sa mga satellite offices. Yes, Mano George. Ang atong satellite offices, bukod sa medisina, medical assistance, ang kanang mga burial assistance nato nga sa akong nakita sa atong weekly report, halos matag semana, di gyud nato malikayan nga naapod tayo mauyamot nga pamilya, nagyoy mamatay, nga biliranon. So, ang atong mga tabang para sa mga nabilin nga pamilya, pwede ra nila ma-avail dito usab sa matag satellite office. Dadon lang nila ang registered nga death certificate. So usa sa na nila nga ma-avail. Unya napatay lain nga daghang mga services nga akong nakita, Sir Jean, ang atong mga like communication nga gikan sa barangay. So ang atong mga opisyalis dili na kinahanglan mo biyahe pag nabal, pwede ra nila i-transaction sa atong matag satellite. Kanang mga schools, labi na kining atong mga eskwelahan kay dili malikayan, daghan ni silang mga katuyuan sa atong provincial government, labi na kang Governor Gerard Roger Espina. So dito na lang nila ipa-receive, ilang ihatag, ipatro channel na lang sa atong satellite offices ang mao nga mga services. Okay. Sa atong paglibot, Sir George, sa atong naobserbaran, daghan yun kayo ang mga kliyente, mga kaigsunan nato nga nagpahimos, especially kaning medisina, Sir Dwight, daghan yun kayo ang muadto halos dili mahutdan atong mga satellite offices ug mga kanang kliyente sa atong mga medisina. Yes, Sir Jean, kay actually ang atong mga munisipyo, matag munisipyo, malipayon sa dang atong mga RHU, kanang atong mga center sa matag munisipyo, kay tungod sa atong satellite offices, tanan nila nga ma-check up, tungod kay limitado raman sa dang ilang mga medisina. So dako ni nga tabang ang atong satellite offices, kay ang uban nga wala na o mahutdan sila nga medisina sa ilang center, makadagan dayon diri sa atong satellite. Kay gituyo po din nato nga atong mga satellite offices malakaw lang gikan sa RHU. So mo gyud ni ang gibuhat ni Governor Gerard sa pag-establish pa lang ani nga mga satellite nga gusto niya nga sa pinakaduol nga asa ang center sa lungsod ug ang munisipyo naara po diha makit-an ang atong satellite offices. Yes. So nindot yun kayo na nga panuyon sa atong gobernador no kay base sa among paglibot-libot, Sir Dwight, doon naman may mga atong mga kaigsunan nga naka-benefit sa ani nga mga programa, among gipuro pangutana, among giuro interview. So dako gid nila nga pagkahinangop diini nga programa kay gawas nga makasave na sila sa ilang pamasahe, ang risk pag nila sa pag-ani pagburobiyahe kay di naman sila magburobiyahe. So diha man gud sa kadalanan kung mobiyahe ta ato manggong gisugal ang atong naman na may mga panghitabo nga dili nato masabtan. So dako kay nila kayo nga pagpasalamat niini nga programa. So sama ni nga programa sa ato pong nangadto sa una katong Balay Biliranon nga ang Balay Biliranon naara pod gipaduol gyud at bangra sa hospital sa ABRMC. Mao pod ni ang programa sa satellite nga dili pod layo sa mga kaning RHU nga
kay humanila og check up kung walay medisina nga available dito sa center, pwede makadagan dayon nga ri sa satellite. Siguro Sir Dwight atong awagon atong mga kaigsuonan sa atong mga kalungsuran nga murag wala pa gyud kaayo maka-avail, makasuhito sa atong satellite offices pagpahimulos sa mga serbisyo sa Kapitolyo through our satellite offices kay naanana sa inyong mga kalungsuran siguro ang inyong himuon pangutana lang kung asa dapit ang atong local government unit sa tagsa-tagsa ninyo ka mga lungsod nakahibalo na asa ang location sa atong mga satellite offices. Yes Sir Gene. Actually kanunay namong giawhag no ang atong mga biliranon sa matag munisipyo nga naa ang atong mga provincial satellite offices na himutang sa matag lungsod nila para mo serbisyo ug moalagad sa ilang mga panginahanglan. So kanunay kung natay mga panginahanglan medikal, medisina, kung natay mga laboratory, check-up, unsay mga kinahanglan nato nga wala puntaan na nga medisina, pwede ra sad na nato asikasuhon para mahatagan mo og financial assistance para namoy magamit sa mao nga panginahanglan. Mga burial services, assistance, like example kanang nay mga balay runon pa sa mga purinarya, naagyoy cases pagani Sir George nga kanang walay masudlan, ato sa nang asikasuhon sa atong mga satellite offices ug uban pa mga solicitation, mga communication, unsa pa inyong mga gustong iduol kang governor unya para di na mo maglisod, pwede ra ninyo iduol sa atong mga satellite offices. Ako lang ning i-remind pod Mano George, Sir Gene, nga kini manggong atong medisina, ako sad ning i-take og opportunity nga i-inform ang atong katawhan. Ang atong manggong medisina, namang uban nga wala pa na orient, dili tanan medisina nga pwede natong mapangayo sa satellite nga over the counter. Dili na namo palisiya sa Kapitolyo kundi palisiya na siya sa DOH, sa Department of Health. So, klaro man nga gi-instruction gyud nga palisiya sa DOH nga ang atong mga medisina nga over the counter dili apil niya na ang kanang mga antibiotic. So, kung ngadto mo sa satellite, kung antibiotic inyong pangayoon, kung wala tay resita, di gyud ta pwede mo hatag. Kay bisan pag mungad na ta sa butikag ato ng paliton, di pud ta kapalit kung wala mo tay resita. Yes, Oo. So, kana lang nga mga ingunan nga mga medisina nga gipangayuan jud ta og resita. So amo lang gihangyo ang atong publiko sa inyong pagsabot kay musunod lang pud ta sa palisiya sa Department of Health. Yes. Nasa dusay Sir Dwight nga ato sang angyoon ang atong makigsuunan sa pagsabot kay sometimes nga while naapata sa process of procurement sa mga tambal na panahon nga mahutdan gyud ta usahay. But rest assured nga naay procurement na moabot gyud ang gihapon kay naa man tay proseso sa atong gobyerno sa pag-procure sa mga medisina. Yes. Most ni ang atong experience Sir Gene kay siyempre gobyerno man kita na manggutay procurement nga proseso. So naay mga higayon nga maabtan ta nga naay uban pipila nga mga medisina nga ugaling makabsan pud ta sa atong satellite. Susama sa atong mga center nga makabsan gyud pud sila og medisina nya ato pa po nang i-procure. Pero once nga naata kanang ato mga medisina libre ka na siya basta over the counter. Kung antibiotic may resita, wala tay pili sa pagserbisyo. Duo lang mo dito. In fact, natay dako dito nga gipamutang sa matag satellite nga hotline. Kung naamoy mga pangutana, naamoy mga dili maayo nga eksperyensya nga nasinati sa matag satellite or mga kaayo nga nasinati sa satellite, gusto mo magpasalamat or namoy maireklamo, pwede ra mo kontak sa atong hotline nga gibutang gipaskil sa matag satellite. Yes. So siguro Sir George ato sang paminaw nga mga interviews nga atong nakuha ngadto sa paglibot nato sa atong mga satellite offices based sa mga experience nila sa ilang mga obserbahan dito sa atong mga satellite offices sa nakalain mga lungsod. Maayong adlaw, ako day si Angelica Fiel, isa ka staff din sa satellite office ni Gov Gerard sa Colaba. Nagpasalamat di ay kung dako kay Gov Gerard kay tungod sa iyang programa, nagka-adami diri sa satellite office na maduulan sa mga tao
Pwede sila diri makapangayo og libreng medisina, tapos makapangayo po sila diri mga financial assistance. Dili na sila mga tuog na palpa, doon kay Gongay, dili na lang sila magdirekta sa opisina. So mas dali na o less hassle na po sa mga tao dito sa Kulaba. So mawala to, daghang salamat ko, Gerard. Dayan Dinestroy, usang staff diha kay Biran Satellite Office. Kami nga kaibiran hon, magpasalamatan kami kan Governor Gerard Espina tungod dinhi nga iya ginbutang nga Satellite Office dinhi kay Biran. Kay damo ang nakakatagamtam, nakakaaron bulig nga diri na magkikinatuon na nawal. Like kung maaro kitahan medical assistance, oral assistance, or any papel na pwede na ipapadara nga to kan Gov, pwede na naman i-receive ng kami na mapadara nga to ha, Governor's Office. Diri na hassle free na kumbaga. Diri na kita magkikinat to, magpipinasahi. Kaya ito, kami na ito mapadara hitungan to, nga mahulat na lang kita sa nulat. Era-feedback na diha akin. Mula po da, mga salamat. My name is Annie Julia Cordera. So, isa ko sa nangyayari din is sa tuwang business sa Lilen diri sa Kabugbayan. Kauban ako si Virgin Luis Cordera. So, daghang salamat Governor Gerard Espina sa imong program diri sa atong satellite office. Very appreciative ato ang Kabugbayano na dila na sila kinahanglan mo ato pag naval, less hassle na aron mo request lang og assistance, especially po burial or medical. Daghang salamat gihapon sa mga libreng medisina na imong gihatag, especially sa atong mga senior citizen, atong mga bata, mga kids sa ilahang mga vitamins, and also sa iba pang mga over-the-counter medicines. All lang, salamat. May nakulis sa barangay Militar de Leran. Salamat Gob, mga medisina nga naaro. Kaya di rin na ako magpinamasahe kung na ako mapalit. Lumay para. Damo nga salamat ko. Laro kaya pa na kung nanay damo kong nasa ko. Ako nga pala i-presyon sa istasyon taga barangay hindi tasit ko. Salamat po ulit. Okay, mga ito ang atong mga interviews no, sa atong mga nagkalainay nga mga satellite office. So, pasensya na mo nga naay mga interviews na mo nga dili kayo klaro tungod kay naamang ko yung mga disturbo kay ang atong mga satellite office mostly naragid sa daplin sa karsada. So, naay mga sakyanan nga mag-agi-agi. So, di man po pwede na atong putol-putulo na nga kuhan kay langan ta. So, pasensya na mo nga di kay maklaro. Pero, dako gyud kayo nga kahinangop sa atong mga lungsuranon o atong mga kaigsunan nga. Bisan ang naa sa lagyo nga mga barangay sa matag munisipyo nakapahimullos gidini. Okay. I-shout out na to Sir Dwight ang atong mga staff sa atong mga satellite offices sa ilang tangkod nga pagserbisyo sa atong mga kaigsuonan sa mga kalungsuran aron maka-avail sila sa mga serbisyo sa atong provincial capital. And congratulations usab sa atong focal person si Sir Dwight Anthony Enchuco sa iya ang maayo excellent nga pag-manage ug pag-maintain sa atong mga satellite offices sa tibuok probinsya sa Biliran. So ako lang din, before pa si Sir Dwight, ako lang din ibalikon sa pag-awang ang atong mga kaigsunan nga ato ning paymuslan kini nga programa ay mo kaulaw pagduol sa atong mga satellite offices kay alang ni sa tanan. Ang tanan nga moduol serbisyuhan gyud kay wala tay gipili nga mga tao nga angay natong serbisyon kung nagkinahanglan. Actually, Mano George ug Sir Gino, mas magpasalamaton lang gyud kitang tanan sa atong gobernador, kang Governor Gerard, kay siya man gyud ang unang nakahuna-huna ni ining programa. Kay matud pa niya,
literal gyud niya nga buhaton ang tanan nga mapaduol ang serbisyo sa gobyerno sa katawhan. So tungod niini gikan sa pagmugna ang atong sistema, proseso nato nga unsaon nato pag-operate sa atong mga satellite offices gikan sa atong main capital, ang atong main office, mentor gyud nato ang atong governor, si Governor Gerard, kay siya man gyud ang iyang mga ideya, usasad ning pabor basta ang atong mga liderato, mga batanon, daghang mga innovatives, involved ang mga teknolohiya. So natuman og na successful ni nga mao nga programa. Kay nagani instances nga kanang naay mga katuyuan kang gov nga naa sa atong mga satellite offices, unya si gov naa sa atong main capital, pinaagi sa technology bisag sa atong pag video conferencing ato nang nabuhat nga makaatubang nila ang mga barangay officials, mga katawhan ug bisag kinsa nga naay mga tuyo sa atong governor. Yes. In fact, atog yung makitaan ang kanang pangunawa na sa atong governor, sa mayor pa siya iyang gilunsad katong munisipyo sa barangay para pagpaduol sa sa atong munisipyo ngadto sa mga kabarangayan o karon na atong mga satellite office. In fact, nga naa sa tay mga serbisyo sa barangayan gyapon atong kapitulyo sa barangay. And next time ato sad nga i-feature kaning G-Consulta si Sir Dwight gyapon ang focal person ini. And this is a very good program nga gamit ang bagong mga technology karong panahon na Sir George ug Sir Dwight. So nindot gyud kayo ni nga mga programa no, sa atong batan-on nga governor ang iyang mga programa kay ipunting ini para ang importante manggod atong maserbisyohan labi na gyud katong mga tao nga mga kablasanon nga pareha nato nga mga kablasanon nga wa gyud intay ikaakos na mangi panahon nga dili gyud nato makaya ang atong mga galastuhan labi na gyud sa atong mga panglawas. Yes. So siguro gamay na latong oras Sir George atong mga ilatag pasalamat sa atong guest karon si Sir Dwight Anthony Inchoco, and ato siyang pangayon og parting statement karon na buntaga, and daghang kay salamat sa imong pag hatag og higayon niining atong programa. Magpasalamaton usab ako Mano George o kang Sir Jean sa inyong programa, sa inyong imbitasyon nga mapasamuak nato ang lain nga programa ni Governor Gerard Rogers Vida, ang kining atong mga satellite offices. So again, ang ako lang pahinumdom, ang mga satellite offices nato kanunay og anda mo serbisyo sa matag munisipyo para sa tanang mga biliranon. Maimbuntag ka natong tanan. Yes. So sunod nato nga episode Sir George, probably ang atong province road nga umaabot Okay, karong Mayo. umaabot na karong Mayo. So after ang province road atong i-recap ang atong miagi nga mga episodes at least nga mahatagan og additional info or explanation ang atong mga kaigsuonan sa mga niagi nga mga programs nga atong gihisgutan. So okay, so tungod kay wala tay panahon, ako lang balikon no. Alam mo kabalaka sa inyong mga pananglitan ang mga serbisyo diha sa satellite kung naamoy mga papilis nga angay ninyong ipaabot nga ri sa atong gobernador, ana na lang sa satellite office ninyo i-file kay naatay runner nga gusto ninyong maabot dayon ang inyong mga request o unsa nga ri sa Kapitulyo, naatay runner sa kada satellite office para pagdali nga maserbisyuhan, matubag. Tungod kay wala tay panahon, atangin na lang ang atong sunod nga programa matag alas 11 kutob alas 11:30. Kini inyong igalas sa Kanginan George Manco mayon kaninyo. Daghang salamat og maayong buntag. Maayong buntag kini inyong alagad sa Kahanginan Jean Sanoro. Hantod susunod higayon og sasama gyapong takna og istasyon. Maayong buntag natong tanan. Serving the Philippines.